Good morning, guys. We're here in Esplanade. Esplanade. Yan. Esplanade. Esplanade. Ano ba? Esplanade? Esplanade? Esplanade. Whatever. Basta nandito kami. Oh, ayun na. Oh, flying. Oh. Flying. Dito po kami. Ganda. Ang Sir Mario umihi. Oh, ayan oh. Yung train ng ibon. Tapos dito. Ano tayo dito? Yan. Oh, ito tayo dyan. Yun. Oh, yan. Yan doon. Pasyalan. Pasyalan. Pasyalan.